मोर प्रिय चाषी भाई माने मु अमर आपण मानकु मोर अमर फार्मिंग यूट्यूब चैनल रे स्वागत जनाऊँगी। आज मु आपण मानकु बैगण गछर पत्र को देखि आपण माने किपरि भाबरे जे को खाद्य सार केतेबेले आवश्यक होबो से सब जानि परिबे ताहा विषय रे मु आपण मानकु कहिबी। तेणु करी मोर एई भिडियोटी गोटे चाषी भाई पई बहुत मोर भिडियोटी को निहाती भाबरे प्रथम शेष पर्यंत देखिए जहा फल आपण माने जानि परिबे जे गोटे गछर पत्र देखिकी कौ खाद्य सार केतेबेले देवा। तेणु एई भिडियोटी आपण मानक पई बहुत आवश्यक। तेणु करी प्रथमे आपण माने जानिबे जे गोटे गछर खाद्य कहले कोन ना आमे जानिछु जेमति कि आमे सार रे कोन दउछु ना नाइट्रोजन दिया होउची, पोटास दिया होउची, फास्फोरस दिया होउची, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरन ए सब दिया होउची। एई सबु गोटे गछ जेतेबेले आपनकर 2-3 मास आपण माने कंटिन्यू फल तोड़िले किंबा आपनकर छोट बेलु ही जे आपण देखिबे जे एई सब पोषक तत्व जदि आपण माने बेसल डोज रे देइथिबे ताहा जदि गछ अपटेक करके सारी देइथबा गछ नै कि सारी थिबो ता परे भी आपण माने जानि परिबे जे गछर पत्र देखिकी मोर गछरे वर्तमान नाइट्रोजन रो आवश्यक होउची किंबा आपनकर गछरे वर्तमान कैल्शियम रो आवश्यक होउची कि मैग्नीशियम अभाव हैला एई सब किछि आपण माने जानि परिबे। तेणु करी मु किपरि भाबरे गछर पत्र को देखि आपण माने रोग जानि परिबे से सब मु आपण मानकु कहिबी। तेणु करी आपण माने देखंतु मु आपण मानकु कहिबी। तो सबुठु बड़ कथा होउची कोन ना आपण माने जानिथिबे जे गोटे गछरे जे नुआ नुआ पत्र आसे सेटा को आमे नुआ पत्र कहू एवं जो गछ जो पत्र गुडी को पुराना हो जाय थाए से गुडी को आमे कोन कहू ना पुराना पत्र कहि थाउ। तेबे आपण माने गछटी को सब बडे लक्ष्य करिवे जदि मु प्रथम रो कहूची कोन ना आपण माने देखिबे दुईटा पत्र कहिली काहे की कहिली ना आपण माने पुराना पत्र रे जदि देखिबे जो जो मु वर्तमान जो समस्या गुडा कहिबी जदि एई समस्या गुडा आपनकर आसुथिबो तेबे आपण माने एई सब खाद्य देबे एवं जदि नुआ पत्र रे सेई रकम समस्या आसीबो ताइले आपण माने मु जो खाद्य कहिबी से खाद्य आपण माने देबे। जेमिति कि पुराना पत्र गुडी को आपण माने देखि पारते मोर ई गछटा अछि एगुडा तो मोर ऑलरेडी स्टेज यारो सरी जाइछि गछ ए पत्र गुडा एगुडा बहुत दिन होगा। तो जदि आपनकर पुराना पत्र गुडी को हेले भी देखि दियंतु जदि पुराना पत्र गुडी को आपनकर कोन होबो ना हळदिया देखा जाउथबो एरकम रो हळदिया देखा जाउथबो। जदि आपनकर पुराना पत्र गुडा को जदि हळदिया देखा जाउथबो तेबे कोन होबो ना जदि पुराना पत्र गुडी को हळदिया देखा जिवो तेबे आपण माने जानिबे एवं जो नुआ पत्र आसीबो सेगुडा को जदि छोट छोट ही जिवो तेबे आपण माने जानिबे जे एथिरे नाइट्रोजन रो अभाव होउची। मोर प्रिय चाषी भाई माने आपण माने जानि परिबे जे जदि पुराना पत्र गुडी को हळदिया देखा जाउथबो किंतु नुआ पत्र सबुज थिबो किंतु पत्र गुडी को छोट छोट देखा जिवो छोट छोट हे जिवो आ गछ ग्रोथ एते आसीबो नै सेतेबेले आपण माने जानिबे जे नाइट्रोजन अभाव होउची आपण माने सेतेबेले गछरे यूरिया सार देवा पई व्यवस्था करिवे। तापरे आपण मानकर कोन आसुची ना जेमिति कि आपनकर सेही रकम पुराना पत्र रे देखिबे ना कोन होबो ना सिरा गुडी को केमती रहिबो ना सिरा गुडी को आपनकर सबुज थिबो। आपण देखंतु एई पत्रटा को एटा गोटे मु पत्र मु देखै दउची भलो करिकी पुराना पत्र मु देखै देबी गोटे देखंतु ठीक अछि एटा मु देखै दउची एई पत्रटा रे आपण माने देखिबे जे सिरा गुडी को एजा जो एगुडा होची सिरा एई सिरा गुडी को केमती थिबो ना सबुज थिबो किंतु यार मझिरे एई गुडा रे कोन होबो ना हल्का हळदिया देखा जिवो। तेबे आपण माने जानिबे जे एथिरे मैग्नीशियम अभाव देखा जाउची बुझि पारले। पत्र गुडी को सिरा गुडी को सबुज थिबो किंतु मझी गुडी को एगुडा हे जिवो कोना हळदिया तेबे आपण माने जानि परिबे जे एथिरे मैग्नीशियम अभाव आसुची एवं ए सिरा गुडी को एमती आसो भी आकार रो शेप भी नबो। आपण माने जदि भलो भाबरे देखिबे से गुडी को भी आकार रो शेप भी आसीबो। तेनु करी आपण माने जानि परिबे जे सेतेबेले कोन देबे ना मैग्नीशियम सल्फेट आपण माने देबे। सही परी मु जो कहिली कोन कहिली ना पुराना पत्र रे ताले दीटा समस्या आसिला आपण माने देखिले जे नुआ पत्र रे कोन आसु नुआ पत्र आ पुराना पत्र जो कहि किना मु कहिली जे नाइट्रोजन अभाव आ मैग्नीशियम अभाव आपण माने जानिबे कोठी ना पुराना पत्र रे। सही परी आपनकर जदि जो मु कहिली कोन ना पुराना पत्र रे जो समस्या सेम समस्या आपण माने देखिबे जदि नुआ पत्र रे आसुथिबो तेबे आपण माने जानिबे जे सा कोन होची ना सल्फर अभाव रे होउची बुझि पारले।
ଯେମିତି କି ପୁରୁଣା ପତ୍ରରେ କ'ଣ କହିଲି ନା ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ ପୁରୁଣା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପୁରୁଣା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ସହିତ ନୂଆ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଟା ଅଭାବ ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅଭାବ। ସେହିପରି ଏତେବେଟା ହଲେଇବୁନି ଯେମିତି ହେଲା, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଥିବ ସେଇ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ତାହା ହେଉଛି ସଲଫର ଅଭାବରେ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ, ଏଇ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପତ୍ର ହେଇକି ନୂଆ ପତ୍ର ଆସିବ, ଏଇ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ହଳଦିଆ ଆସିବ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ତାହା ସଲଫର ଅଭାବରେ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହିପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ମାଗ୍ନେସିୟମ, ସଲଫର ଏସବୁ ଅଭାବରେ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପତ୍ରକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଇରନ୍ ଅଭାବ ହେବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ନୂଆ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଜ ଥିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କହିଲି ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅଭାବରେ କି କହିଲି ନା ପୁରୁଣା ପତ୍ରର ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଜ ଥିବ କିନ୍ତୁ ତାର ମଝିରେ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯିବ ପତ୍ରର। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇରନ୍ ଅଭାବରେ କି ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ପତ୍ରର ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ପତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ନୂଆ ପତ୍ରର ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଜ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଏହାର ମଝିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ପର୍ସନଗାରେ ଏଗୁଡ଼ାରେ କି ହେବ ନା ହଳଦିଆ ହାଲକା। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କ୍ୟାଲସିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବ ହେଲେ କେମିତି ଜାଣିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଉପର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ନୂଆ ପତ୍ର ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ିକ କି ହେବ ନା ହଳଦିଆ ହେବା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଡ଼ି ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ ଡାଳ ବି ବାହାରିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଡ଼ି ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଗଛରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ହେଉଛି, ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିବ। ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବ ହେଉଛି। ତା ପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାଲସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଦେବେ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଗଛରେ ଯେତେବେଳେ ଜିଙ୍କର ଅଭାବ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ ନା ଯେତେବେଳେ ଜିଙ୍କର ଅଭାବ ହେବ ହଳଦିଆ ହେବା ଏବଂ କେତେକ ଗଛର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜିଙ୍କର ଅଭାବ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଗଛର ଆପଣ ତ ଦେଖିବେ ଉପର ପର୍ସନ ଗୁଡ଼ା ହଳଦିଆ ଦେଖାଯିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମୋ ବାଡ଼ିରେ ବି ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ତାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଡାଳ ପତ୍ର ବାଇଗଣୀ କଲର ଦେଖାଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ এইটা ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଜିଙ୍କ ଅଭାବରେ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତିକି ସବୁ କହିଲି ଯେ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଅଭାବ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ଦେଖିଦେବେ, ମୋ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ମୋ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ। ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ଦେଇକିନା ସ୍ପ୍ରେ କରିକି ଗଛକୁ ପୁଣି ଆହୁରି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକି ତାକୁ ଗଛ ପୁଣି କେମିତି ଆସିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଯେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାର କେତେବେଳେ ଦେବେ ଆପଣ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିବେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଲି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିକି ଶିଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଚାଷ ଜୀବନରେ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ନିହାତି ନିଜେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗଛରେ କ'ଣ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏହିପରି ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଛକୁ ରଖିକି ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ନେଇପାରୁଛି ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।